lamig. Tiabaw na ron. Chalo kapildi na guys, tulang ko 5 minutes linag ko at pildi ang gahit na. Pildi ho na ni asa ni daw. May nakasabar removes. Uy, may madali rin yan eh. Dari ko tukar aja. By horse cover. Nanganin siya, nanganin. Nah, idulaw mo. Kaya, deh. Ano ba? Plano na pulay. Tihon ko mo. Ini kembali mula guys. Pike. Huwag kagdag 20. 10 guys. Kemula. Pike ni kontra nih. Pindi pa ko na duha na duha na lamang puno mapili guys. Uy, happy to kaya naman tayo.